Kaisuko dimano dia hasni montra okrabai malainani hene kodong mazar romo memorandum ya farlai faimani fia bata bukpana musha firok mongare hasna hafangni bakakte karakshula kaitam azundano diye mande karang holnogo salzani kam awareness panda kok sanani thangi okong no shaka JARC te JSN convener Jibonjoy Riyang sini respect lang je ronjagai ai maising Ashli panda kok sanani thangi JARC te JSN convener Jibonjoy Riyang te shaka lai thane 15 August sal maribo Independence Day tongmani abaikino 11 August sal maribo special branch ni Kaisuk berem ni adong JARC te JSC ni adong robai malayi shaka 13 August sal maribo lahar kotor kasoke thanglai shuk khlainani jungzalo klaini tong kusung lokoro abani bage lahar kaso mungni Shalna postpone khlainani bagai kobok mani abaikino 15 August sal marani yakula hasani montra okrabai malaranai henei shamani fia batabu fano musafiro mongkare hasta hafangni bakakte henei SPSB special branch ni SPSB borkalane aro chuna koika 3 member delegation aro thanane hinga pili message manmani poreo bobai kok sana hene chengthanga chini JAC ni Presiden Burangna Uttomjoy Riyang Amsak Baitang Jibonjoy Riyang JAC এবং JARC কাইনি বদলনি এজ এ কনভেন এবং মিডিয়া স্পোকপারসন এবং যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ব্রহ্মা নারায়ণ দেববর্মা जों কাইথাম থাঙ্গে SPSB চেম্বার जों কক সাকা আধা ঘন্টা কক সাকা আর পুরো গভর্নমেন্ট जों অবনো রিকুয়েস্ট খাইকা যে 13 তারিখ যদি তমুলাহার কা সকাম কাংকে থাংলাইছ ফাইলাইছন বাগে জুংজাল আচাইনাই তিনি एम्बुलेंस रुगी रिकानाय नि जंजाल फाइनाय स्टूडेंट्स नि जंजाल फाइनाय एमप्लॉय नि जंजाल फाइनाय तांगै चाले नि जंजाल फाइनाय एबं दिन आबो 18 जे इंडिपेंडेंट डे आबो ब्रेक उनाय हाइनि बागै ननो चुंकोयो आबोनो किसानाव उद्र ख्लाइदि किंबा पोस्टपोन खाइग्रादे एबं डिफार खाइग्रादि ब्राउ चुनो कक साका ननो 15 আগস্ট नि उलो ननो चुं सीएम बाय मालायनान बागै चुं लामा तैरि खाइनाय ने SPSB चुनो साका Okap noni message no jong IG Law Order Police Neuronai এবং DGP Director General Police Neuron kok turunai nobai daktine CM malanani bagai কিন্তু তিনি পর্যন্ত চংনাই সিংনাই যা চিনর CM বাই মালানানি কোনো ফিডব্যাক বা মেসেজ ফাইয়াবো তাই বড় কক আছে তন্ত্র CM বাই মালানা বাgai 21 তারিখ জুলাইও जों कायसा अपॉइंटमेंट लेटर 6 डेलीगेशन JAC এবং JRC मालायना बागै बिनि रिसिप्ट सेक्शन रखा दिनि तालसानि सा कामफा दिनि पेयन्ट जों बाय मालायनाय सिए ना मालाया आबोनो कोनो फीडबैक चिनारो फाया उलो जों चिने कायसा कैबिनेट मिनिस्टार दङो ब्रह्मना शुक्लाचरण नवाटिया बिनि अरबो जों थांगा जों 3 डेलीगेशन मेंबर आंसाव बायथाम दङो Chini JARC ni Presiden Uttomjoy Riyang এবং JARC ni General Secretary Ananta Kumar Jomaita Thangai chini Brahman Cabinet Minister Suklacharan chung koikha nung jehetu Tiprasani bisipono kaisa Cabinet Minister nung CM bai kisa jono malena lama khai rigare chini AA jongjala chai tongka chung salainani apuro bo jono koikha bini personal WhatsApp o je appointment letter no PDF sinamoi rohonani और PDF न बो CM नि WhatsApp रहने बो मनो कोई नहीं न बाय दाक्ति मालाय दी माने तिनी नखा तालसानि साकालायखा जुमाय मालाया एवं बारेबार बोगते हाय CM मालायना दे गोसे मालाया गोसे मुचु या सुनायनि सुक्लाना फोन खायका ताय फोन बो रिसीव खालिया बोनि WhatsApp मेसेज खायबो मेसेज बो रिप्लाय बो रिलिया हमते हायचिनि गोपाल बिदमा बुजोगु छानाय दरबारनो नखा खायबो दरबार আর কক আসন পাই মাদানি শিমি মলেনি ককঠুম চিনি খরাং